तू मार गोटे पुओ से माँ जाई जदि शिव मंदिर रे दीप न जाले काले ता पुअर मंगल हबो। अरे मोर तो गोटे पुओ मो बहुत आज कौन मंदिर जाइछि मोर 4 वर्षर नाती टोका पाई ता माँ बोले मो बहु तार मानसिक करी मंदिर जाके दीप जालिबा पाई मोर मध्य पुओटा 40-42 वर्षर मो पुअर काले अमंगल हबो। से बुढ़ी कोला कौन आज्ञा कोला बर्तमान तो बहु घरे नाई पुओ तो शोई पड़िलानी मु केमिति कौन करी आखि की तो भल दिशुनी मंदिर तो जाई परिबिनी मंदिर न गले कौन हबो अगणा भितर चौराटा चौरा मूल प्रभु बालुंकेश्वर देव ना दीपटी जाली देवी मो पुओ पाई ये कथा चिंता करी से दिन राति सांडा अंचल से माँ जनक देखिला दीपटी आनी ठाकुर घरे पहुंचला दीपटी सज करदेला घीटी देखला घी सरी जाई घी आनी कुआड़ू देखिला आज्ञा छात उपर ए ताजा उपर घी थुआ गोटा हर्लिक्स काच भितर घी आज्ञा थुआ जाई देखिला अगणा भितर कहला ये जो काचरे घी अच्छी ये घी आनी दीपटा सज कर अगणा भितर थिला ताजा ता ऊपर घी बुढ़ी आज्ञा चढ़ केमिति ऊपर को हाथ तो थरुची गोड़ तो थरुची देखिला पाखरे गोटे प्लास्टिक चेयर पड़ी ये चेयर टाक भिड़ी आनिला दीप जलिबा घी आज्ञा आनी हर्लिक्स काचटा हाथ बढ़े आनी आपण मैंने विचार करंतु आनिला बेले हाथर बालांस ठीक रहिला नहीं ये हर्लिक्स काचटा आसी तले पड़गला दैवा पुओ चाकरी कर LIC ऑफिस रे नुआ करी गोटे पैशन प्लस गाड़ीटा कि ये गाड़ीटा आज्ञा थुआ से ताजा तले जो हर्लिक्स काचटा पड़गला आज्ञा से तेल टांकी ऊपर सीधा आसिक माड है दीफाड़ा हो गला ये तेल टांकी तो किसी मात्रा आज्ञा स्कार्च हो जाए नुआ गाड़ी आनी स्कार्च बुढ़ी आगे से कथा देखी ना बुढ़ी देखला आज्ञा घी काचटा भांगीगला तेणु ताकू नहीं आज्ञा सफा सफी कर बहुत आसिले मत निर्यातना देव पार्टी कर पुओ बहुर घर मु डरी मरिकी अच्छी तेणु आज्ञा देखिए सब सफा करदेला हाथ में आज्ञा पशि जाइए सेपटे आज्ञा काच रक्त बाहरुची तथापि आज्ञा एकता भूक्षेप न कर बुढ़ी नहीं बाहर सब फोपाड़ी दीपटी जाली दी प्रभु ना केते कथा मानसिक कर मो पुओ को शुभ दृष्टि चाहता हे बालुकेश्वर महादेव केते कथा कही बुढ़ी आज्ञा मानसिक कर दीपटा जाला बहु आसिक पहुँचला राति कथाटा देखिपारनी बहु जापारनी बहु सकाल है सकाल बहु जानिला ए बुढ़ी अध किले घी आज्ञा नष्ट कर गोटा हर्लिक्स काच भांगी ये कथा आज्ञा पुओ को कहला पुआ आज्ञा जो कथा माँ को कही आज्ञा आप से कथा शुणिले कान हाथ दे तापरे से पुआ आज्ञा ऑफिस बाहर ऑफिस बाहरला बेले जो गाड़ीटा को धरी हेलमेटा बाम हाथ में रखी गाड़ीटा को आज्ञा पैशन प्लस गाड़ीटा को काढ़ुची ये काढ़ला बेले नजरटा पड़गला आज्ञा तेल टांकी ऊपर तेल टांकीटा स्कार्च हो जाए आज्ञा घी काच पड़की हर्लिक्स काच पड़की स्कार्च हो जाए गाड़ीटा को बाहर कर दांड को दांड पिंडारे बुढ़ी बुढ़ी बसी छाती आज्ञा ब्राह्मण शासन छाती उच्च पिंडा बुढ़ी दांड दुआरे बसी इपटे पुओ बहुंकर कथबार्ता पुओ पचारा रे हे ये नुआ करी 50-60 हजार टंका दे गाड़ी आनिली ये तेल टांकीटा गोटाए दिन स्काच करदेल बहु को आज्ञा विरक्ति होती बहु कहला मत कहीं पचार तुम माँ ये सब कथा कर काली राति घी काच पकई हर्लिक्स काच पकई तुम माँ से स्काच कर मो पर कहीं घर घर हो बहु जिते एति कही बुढ़ी दांड दुआरे बसी ता कान एक कथा टाई टाई बाजिला बुढ़ी आज्ञा थरिला पुओ बहुर घर डरी मरिकी दिओली दिमुटा खाऊ जदि किए कौन कह घरे मत स्थान मिलबनी गंडे खाइबा मिलबनी बुढ़ी दांड दुआरे थरु थाई से पुआ आज्ञा गाड़ीटा बाहर कला बेले देखी पकेला बो बसी बुढ़ी बसी दांड दुआरे रागिगला बोला बो अलक्षणी टंकाटा रोजगार नाई टंकाटा आनिबार नाई ये समय तू 50-60 हजार टकर गाड़ीटा नष्ट करदेलु इमिति रागिगला मुंड को आज्ञा पित्त चढ़ीगला पुअर से दिन रागिकी बामा हाथ में धरती हेलमेट आज्ञा बुढ़ी ऊपर जोर की फोपाड़ी फोपाड़ी दे ये बुढ़ीर मुंडेरा से ठोखिनी बाट है बुढ़ी मुंडटा फाटीगला छाती उच्चा पिंडा उपरे बसी से बुढ़ी सीधा तल को खसी पड़ा से बुढ़ीर सियाराम की जय कथा शेष देखु आज्ञा आपण मान जो बुढ़ी जो माँ पुअर मानसिक करने तेल काच घी काच आनी आज्ञा ताजा उपर आने पड़गला हाथ खंडिया रक्त बाहर कहीं देखुना मानसिक करुच्ची प्रभु पाखे मो पुओ को मंगल दृष्टि चाहता कहीं बुझुना मात्र टिके स्वार्थ पाई
टिके स्वार्थ पाई ये मनीष केमिति आज अंध हो जाऊ स्वार्थांध अंध होकरी माटा कजी मारिदेला बुढ़ी माटा आज्ञा मरीगला यही हूँ आमर समाज यही हूँ आमर संस्कृति यही हूँ आमर परंपरा तेरे हे मोर गुणग्राही विवेक महोदय मुझे कथा कहीं कहली आजिकल बापा माँ को आम केमी सब सेवा करुचे से कथा से दिन कथा आज कथा मोर मन पड़गला आज आपण मानक कहीदेली तेणु क्षमा करेंगे तेरे कथा कौन साहू ना कौ कथार आज्ञा आसी कौट आम पहुँचले मालिका कथा चार धाड़ी कहते आम भाई आज गाइबा तेणु से कथार आसिक एटे पहुँचले तेणु एवं समय होती अकाल कुष्मांड जन्म हेबे पिता माता पदे फटाइबे बोला अकाल कुष्मांड जन्म हेबे वर्तमान आज्ञा पुओ केते प्रकार ये समाज रे आज्ञा पुओ केते प्रकार अछंती आज्ञा कइले प्रकार पुओ तो गोटे प्रकार केते प्रकार कोन ना ये समाज रे आज्ञा पुओ अछंती चारि प्रकार पूर्ण सारे बसिछंती से जने आज्ञा लब्ध प्रतिष्ठित गायक मु जानि ताको आगुरु फेसबुक रे सारे अछंती मो संगे रे हेले साक्षात केबे हेइ नतला साक्षात रे बहुत खुशी लागला चारि पद कथा आई तबे कथा हला कौन ना पुओ हला गया केते प्रकार भागवत मत रे पुओ होछन सर चारि प्रकार ए तीन प्रकार पुओ हले तीन प्रकार नहीं बापा तीन प्रकार पुओ किए भागवत कहिछन हैं कला पिता मन जे जानी पारे उत्तम पुत्र ए संसारे उत्तम आज्ञा बापांकर जो पुओ मन कथा को जानी पारे भागवत कहला से हूँ उत्तम पुत्र मन करंतु बापा अंगुरी कोली दीटा को भल पाती अंगुरी कोली खाइबा पाई बापा भल पाती पुओ जाऊँची त्रिशूलिया बजार मन पड़गला फेरला बेला रे बापा तो अंगुर को भारी भल पाती अंगुर किलो बर्तमान 100 टंका 250 अंगुर ब्याग रे पकेबा बापा को मन कथा को जानिक जो पुओटा काम करे भागवत कहला से पुओटा हूँ उत्तम पुत्र है ये बोला उत्तम पुत्र आज्ञा तापर आ गोटा हूँ मध्यम मध्यम पुत्र किए बोला श्रद्धा रे जे आज्ञा पालो मध्यम पुत्र ताकू श्रद्धार सहित बापा कहिला परे जे काम करे बापा कहिला परे श्रद्धार सहित जे काम करे से मध्यम किंतु कहिबा पूर्व मन कथा को जानिक जे काम करे से उत्तम कहिबा परे जे करे से हूँ सारे मध्यम अधम किए ये बोला उत्तम गला मध्यम गला अधम बोला श्रद्धा भी हुने जे हु पाले अधम पुत्र श्रद्धा भी हुने श्रद्धा नथिबो खातिरी नथिबो बेखातिरी मनोभाव रोक ठोक जवाब दौठ मन करतु ताश पाली पड़ी क्यारम बोर्ड खेला चली सेपटे बिलरे षंढ पशिगला बापा डाकबारे हे किते ताश खेल मातु बिलरे षंढटा पशिला देखिए बाड़ी दौनु बापा तेल एक कह से जमान आज्ञा चली ताश खेलर कहे बुढ़ाटा कहीं बकर बकर हो मरुने कहीं षंढ तो पशिगला पशिला मुझे कौन करी एमती कहीकि बोपा को चारिपद गाड़ी दौथ होनी एमती आज्ञा तेणु ये पुओटा हूँ आज्ञा अधम ये पुओ अधम भागवत कहला एमती तीन प्रकार पुओ किंतु आउ गोटे श्लोक गाँव पुओ होती 4 प्रकार कहीं आज्ञा कथाटा को खराब भावेनि कि देह को नेबेनि भागवत कहला 3 प्रकार पुओ आउ गोटे श्लोक गाँव आज्ञा से 4 प्रकार पुओ अच्छा से 4 प्रकार पुओ किए बोले सोख्याता उत्तम प्रगता विकृख्याता च मध्य अधमा मातुल ख्याता ये शुश्रूख्याता च धोमा धोमा बोले सोख्याता उत्तम प्रगता उत्तम पुओ किए सोख्याता जी निज नाम निजे प्रतिष्ठा लाभ कला निजे प्रतिष्ठा लाभ करी बापा ना को रखिला गाँ ना को रखिला जाति ना को रखिला राज्य देश ना को रखिला से पुओ हम उत्तम ताने निजे पाठ पढ़ी हो बा जे कोनोसी गुण रे हो प्रतिष्ठा लाभ करी जी आगे निजर वंशर को ना रखी पारला बापा ना वंश ना गाँ ना जे रखी पारला से हूँ उत्तम पुत्र
ସୁଖ୍ୟାତା ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତା ବେଶ ସେଟା ଉତ୍ତମ। ମଧ୍ୟମ କିଏ ନା ପିତୃଖ୍ୟାତା ଚ ମଧ୍ୟମା। ନିଜର କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଥିବ, ନିଜର କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନଥିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ବାପ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହଉଥିବ, ବେଶ ନିଜର କିଛି ନାହିଁ, ନା ବାପ ନାଁରେ ଖାଲି ପରିଚିତ ହଉଥିବ। ବେଶ ସିଏ ଅମଙ୍କର ପୁଅ, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ନା ସେଭଳି ପୁତ୍ର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟମ, ସେ ଉତ୍ତମ ହେଇପାରିବ ନା। ତେଣୁ ପିତୃଖ୍ୟାତା ଚ ମଧ୍ୟମା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଧମ। ଅଧମ କିଏ ନା ନିଜର କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ନା ବାପାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ନା ମାତୁଳ ଖ୍ୟାତା। ହଁ ମାତୁଳ ବୋଲେ ମାମୁଁ, ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ଘର ନାଁରେ ବା ମାମୁଁ ନାଁରେ ଯିଏ ପରିଚିତ ହବ, ହବ କହିବ ମତେ ଚିହ୍ନିନ, ମୋ ମାମୁଁ ପୁରା କଟକରେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ହଁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନ? ମାମୁଁର 3ଟା ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ତେଣୁ ମାମୁଁ ନାଁରେ ଯିଏ ପରିଚିତ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ନିଜର କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ନିଜର କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ବାପାର କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଯିଏ ମାମୁଁ ଘର ନାଁରେ ଖାଲି ପରିଚିତ ହଉଥିବ, ବେଶ ଶ୍ଲୋକକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଅଧମ। ଆଚ୍ଛା ଗଲା ଉତ୍ତମ, ଗଲା ମଧ୍ୟମ, ଗଲା ଅଧମ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧମାଧମ। କଣ ଧମାଧମ ସେଇଟା କିଏ? ଅଧମ ଠାରୁ ଅଧମ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସେ କିଏ? କିଏ? ଶ୍ୱଶୁର ଖ୍ୟାତା, ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ପରିଚିତ। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ନିଜର କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନଥିବ, ନାଇଁ ବାପାର କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନଥିବ, ନା ମାମୁଁ ଘର ଶୁନୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ଯିଏ ପରିଚିତ ହୁଏ, ହୁଏ ହେଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଚିହ୍ନ, ହଁ ହେଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଦେବେ ପୁରେଇ ସେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଟାକ ମତେ ଦେଖେଇକି କହିଲେ ସାରେ, କଣ ତୋତେ ଦେଖେଇ କହିଲି କିରେ? ଆଏ ସାରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ତ ନିଜେ ନେଇକି ରଖିଲ, ମତେ ଅପମାନ ଦଉଛ କଣ? ନାଇଁ ସତ 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 ହଇରେ କିରେ ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, ଆଉ କଣ ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇକି ଏଇ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇକି ରହିଲୁ, ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଘର ପୁଅ ହିସାବ ହେଇଗଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୁଅକୁ ଆଉ ଏଠି କଣ କୁହାଯିବ? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ସାରେ ଅପମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଠାରୁ ସୁଖ ଆଉ ସଂସାର କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହୁଛ ମ? ଅସାର ଖଳୁ ଶସାରେ ସାର ଶ୍ୱଶୁର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ସୁଖର ମନ୍ଦିର କିଏ ଥାଏ, ସେ ହଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଘର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲି? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ବଡ ବଡ ଦେବତା ହଁ ସେ ସବୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। କଣ କହୁଛ ମ? ନାଇଁ ଯେତେ ବଡ ବଡ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନାରାୟଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କିଏ ଆଜ୍ଞା? ବରୁଣ। ବରୁଣ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ କଣ ହେବେ? ଶ୍ୱଶୁର। ବରୁଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବି ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ରଟା। ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଲା, ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଛାଡିକି ଆଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସଦାବେଳେ ବେଶ ନାଇଁ କି? ଶିବ ଶିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରାୟଣ ଗଲେ କେତେ ବଡ ଠାକୁର, ପୁଣି ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ, ଏଇ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ଆଜ୍ଞା ଶିବ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? କୈଳାସରେ। ଆଜ୍ଞା କୈଳାସ ହେଲା କୋଉଠି? ହିମାଳୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସିଏ। ତେଣୁ ହିମାଳୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ କିଏ? ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଯଦି ହିମାଳୟଙ୍କର ଝିଅ, ହିମାଳୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର, ଶିବଙ୍କର ହେବେ। ତେଣୁ ଶିବ ରହିଛନ୍ତି ସେ କୈଳାସରେ ବା ହିମାଳୟରେ, ବେଶ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବଡ ବଡ ଦେବତା ଯୋଉଠି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିବା ଏ ତମେ 4 ଜଣ ଯାକ ଏଥର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଠାରୁ ସୁଖ ଇଏ ସଂସାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ତେଣୁ ଝୁଲା ବର ବର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ବସି ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ। ତେବେ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କଣ ନା, ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ଆସିବ କି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ସାଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏଠି ପାଲା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ହଉଛି, ଆକୁ କିଏ ଶୁଣିବ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ପୁରାଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ଛାଡି ମଦ ମାଂସ ଖାଇବେ ଗଡି ଗଡି, ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ହରଣ, ଏବେ ବେଦନ ପଢିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏବେ ବେଦନ ପଢିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏବେ ବେଦନ ପଢିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ହରଣ,
ये कथा आपण आज्ञा पेपर रे पढुछन न्यूज रे देखुछन होउची ना नाही ଆଜ୍ଞା वेद न पढ़िबे तिले ब्राह्मण ब्राह्मण माने आ वेद पढ़ु ना आजिकली ब्राह्मण माने क्षमा करिवे जदि के नन्ना थिबे आज्ञा आपण माने ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା मु तो चिन्हिनी जदि आपण अछंती आज्ञा सारे अछंती बोधे तबे नन्ना आज्ञा मो ऊपर खराब भाबिबे ନାଇଁ ब्राह्मण माने आजिकली सी तांकर नीति नियम आज्ञा से रहउछंती कि ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା लेखा होची मिश्र ब्रॉयलर फार्म ମିଶ୍ର ବଏଲର ଫାର୍ମ हैं आज्ञा ब्राह्मण लोक कथा करबा कथा ନା ब्राह्मण जो काम करती से कथा से वर्तन कले ଆଜ୍ଞା करूना निजर जो कमटा से कर ଆଜ୍ଞା तेणु वेद न पढ़े तिले ब्राह्मण ବ୍ରାହ୍ମଣ आउ कौन हम कलि जुग बोला गाईर क्षीर न पूरीब पाए ଗାଈର କ୍ଷୀର ନ ପୂରିବ ପାଏ गाईर क्षीर न पूरीब ପାଏ ଗାଈର କ୍ଷୀର ନ ପୂରିବ ପାଏ पिता भक्ति बेटी गो माता माए ନିତା ଭକ୍ତି कहला विस्ता भक्षण करिवे ଆଜ୍ଞା गोमाता माने ହଁ आजिकल देखिए आज्ञा आपण तो राजधानी पाख एपटे कटक पाख विस्ता भक्षण करुछंदी गाई माने आज्ञा ହଁ करूना खाली विस्ता नुह आज्ञा आमे देखुचु भुवनेश्वर रे जो गाई माने अच्छे आज्ञा पेट आज्ञा गाई होउछंदी एडी गेडी उच्चा ଆଜ୍ଞା किंतु पेट आज्ञा एडे एडे ହଁ हेउनी आज्ञा कोन पई कहले पॉलिथिन ହଁ आ तो खाइबा किछि नाही ନା गोचर सब चाष होला सब तो घर होला चाष कोठा बोलछि कि ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗାଁରେ ଆଉ ଫାଳେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପଟ ଫାଳ ନାହିଁ ସବୁ ନେଇଗଲେ ବିଲ୍ଡର तो सब आज्ञा चाष जमी पोता होला गोचर पोता होला सबुटे बिल्डिंग खाली ठिया होला खाली घर आउ किछि नाही ना आज्ञा तबे ଖାଲି କଣ ଘର ଆଉ जोटी गोचर आज्ञा घर हम गाई चरिब कुआड़े गाई चरिब कोठी तुम ताको चरिबा किछि नाही सी बाजार रे बुलिले जो पॉलिथिन सब पड़छि ताको खाइले ଆଜ୍ଞା पॉलिथिन खाई 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 सेटा तो हजम हबनी ना आ पॉलिथिन हजम हबो ନା ନା पेट भितर से रहिला सी आ हजम हैला नाही झाड़ा बाटे बाहरला नाही पेट भितर खाली रहिला ଏଇ रही रही आज्ञा एडी गेडी पेट सब हैला ହଁ गाई सब आज्ञा पेट एते एते फुलुची ताकू आज्ञा ये माने डाक्टर जाई काटी ता पेटुर आज्ञा बोझे बोझे पॉलिथिन बाहर करछु ଆଜ୍ଞା ई समय बर्तमान ई समस्या होतुची आज्ञा भुवनेश्वर रे कटक रे होची आज्ञा हम निजे भी केते जगह देखिलेनी तेबे विष्टा भक्षी बेटी गोमाता माए गाई गोमाता जे हमर मां से विष्टा भक्षण करिवो ହଁ आजिकल मत विष्टा भक्षण करूछंती गाई माने क्षीर न पूरीब पाए जे देसी गाई पाए क्षीर कली जुगर दबनी महापुरुष अच्युत कहिछ ଆଜ୍ଞା कहला सासुर के सजे बहु धरिबो ଶାଶୁର କେଶ ଦେ ବୋହୁ ଧରିବ भारी जागे नि पुଅ रहिबो ଭାରି ଜାଗେନି ପୁଅ ମରିବ सासुर के सब बहु धरिबो ଆଜ୍ଞା कली जुगर आज्ञा से भारी जागे पुଅ रहिबो हैं खाली कोन सेतिकी ए कथा काई होउची आजिकली आ ज्ञान नाही ନା ଆଜ୍ଞା एटा विज्ञान ବିଜ୍ଞାନ ज्ञान को कहीं पचारिबेनी विज्ञान को सब पचारि विज्ञान को आदर करिवे महापुरुष अच्युत सेई कथा कहिले कहले ज्ञानर जुग सरिब विज्ञान जुगटी आरंभ हेबो जाई ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଫଳରେ ଦେଶ ଚାଲିବ ଯାଇ ଫୁଲ ତରରେ ବେଶ कहले ज्ञानर जुग सरिଯିବ ସରିବ वेद वेदांत पुराण उपनिषद पाठ ता जुग सरिब ବେଶ ज्ञान कथा कहीं शुणिबेनी ନା विज्ञान आरंभ हब ହବ विज्ञान रे सब चलिब कल कल रे देश चलिब वर्तमान आपण देखंतु सब लोक पंगु ही गलेनी ହଁ मु आज्ञा भुवनेश्वर स्टेट बैंक इलोच रे काम करूची जेतेले 2000 मसिया आमे सिटी प्रथमे थिलु देखितिले आज्ञा से गोटे फ्लोर रे तो कंप्यूटर आज्ञा 5 टी 6 टी थिला ଆଜ୍ଞା कंप्यूटर सब आज्ञा काम करूथले रजिस्टर मेंटेन होतला काम करूथले ଆଜ୍ଞା हाथ रे नहीं कि वर्तमान आज्ञा किछि गोटे जगह रे गोटे फाइल नहीं ନା सब कंप्यूटर तेणु कंप्यूटर इजी हो गला गोटे जगह बस मेसेंजर पोस्ट भी उठीगला पिओन जो मेसेंजर सी आउ नहांती आ सेटा फाइल नबा आनिबा नाही आ से कहीं रहिबे କର୍ମକାର तेणु ऑफिसर को नियम निर्देश दिया जाइछि ଆଜ୍ଞା तमे तम पानी आनिबो तमे तमर चा जदि पीबो जाई चा कैंटीन सब फ्लोर अछि पीबो आ तम पाउ की आसीबे तो सब कंप्यूटर हो गला की आसीबो तेणु माने सब गोटे जगह बसी बसी पंगु हो गले आ एपटे आपण देखंतु रास्ता घाट काम चली कोउथरे जोटे 500 लोक लागिबा कथा
ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆଉ 500 ଲାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ କଳରେ କାମ ହଉଛି ଜେସିବି ତୁ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବେ ନର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ 500 ବର୍ଷ ତଳେ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିବ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାବ କଣ ନା ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବେ ନର ଇଏ କଳରେ କରିବେ କର୍ମ ପାର ଜୟ ଫୁଲାଲୁ ଯାଇ ଫୁଲାଲୁ ଯାଇ ଫୁଲା କଳରେ କରିବେ କର୍ମ ପାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବେ ଆଉ କାମ କେହି କରିବେନି ବସିକିରି ଖାଇବେ ସରକାର ତ ଦେଲେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଏପଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲି ନାଇଁ କି ଆଉ କାମ କିଏ କରୁଛି ସବୁ ବିଲ ପଡିଆ ପଡିଛି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଟାଇମ ଶେଷ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ହଉ ହଉ ओम भगवान स्त्रीक धारण साल पामा भाग न कुरंतु तो मंगल जाऊ आपण मैंने एत समय आज रही भारी खुशी लगे और काली आसवे ना सर नाटा कौन भास्कर बाबू हौ भास्कर बाबू महाप्रभु सत्यनारायण मंगल विधान करूँ सर्वे बोला आनंद कुमार आज्ञा सुरेन्द्र सार भगवान सत्यनारायण मंगल विधान करूँ सपरिवार सुख रखु चलापथ कुसुमित करूँ सर्वे बोला आनंद कुमार हौ काली आसवे आज्ञा आज्ञा हाँ हाँ भाई बहुत थर उठिले व्यस्त अच्छा काली आसवे हाँ 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 आज्ञा आज्ञा एते लोक गले 200 टंका तोर तो खाली टंकार लक्ष्य रे अरे एते समय बसिले कष्ट करी आमे कष्ट करने कष्ट कल तो तुम पावना नब राति पहले आसी कौन नेबे पावना आमे कौन पैसा नौतु आमे पाला गाउतु किंतु पैसा पति हमर आसक्त नहीं रमेश सर पैसा दबनी माने पैसा देबनी किंतु काली मटन करिवो हां 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 तेबे वर्तमान समय रे एई सब समस्या सृष्टि हेची मु कथा कोठ आरंभ करथली ना चारि जुग रे कली जुग होची सार नहीं जा बापा कहते आम कथा ये आरंभ करते ये कलिटा सार कौन पाई महापुरुष अच्युत कहले कली जुग कौन पाई सार कला कली जुग परी जुग आउ नाही जे नर करे विश्वास भला रे भला जे नर करे विश्वास राम नाम गाई भव सिंधु तरी मुहई कलिजुग आज्ञा श्रेष्ठ जुग तेबे आमे कलिजुग को निंदा करूचे बेले बेले नहीं आज्ञा कलिजुग श्रेष्ठ कौन कौन पाई श्रेष्ठ कलिजुग कहीं श्रेष्ठ एक अच्युत कौन पाई कहले कला सत्य रे तपस्या त्रेतया रे यज्ञ द्वापर कले पूजन भला रे भला द्वापर कले पूजन कलिजुगे ब्रह्म दक्ष कोटि सूरा कले नाम सत्य रे तपस्या करके लोक माने मुक्ति पाउथले तपस्या करवा एते सहज कथा नु आज्ञा जड़े लोक मुक्ति पाइबा पाई तपस्या सत्य रे कठोर साधना सित्तिकी साधना हेले सित्तिकी तप बल हेले से मुक्ति पाइबे सत्य जुगे तापर आसला त्रेतया त्रेतया रे आज्ञा तपस्या दरकार पड़िलानी त्रेतया रे यज्ञ यज्ञ करके लोक माने मुक्ति पाइले यज्ञ करवा मध्य सहज नु आज्ञा तेणु सत्य रे तपस्या करके मुक्ति त्रेतया रे यज्ञ करके मुक्ति द्वापर पूजा 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 माने नड़िया कदली नहीं मंदिर जीवा भोग करवा यही पूजा नाई पूजा कौन पूजा पू बोले पुत जा बोले जात पुत जात पुत पुत अर्थ हूँ पवित्रता पवित्रता मन भितर पवित्रता जे पर्यंत न आसी पूजा ही पार आमे प्रभु को कौन दबा आज्ञा जो पूजा करके जाऊे अरे साहू तू संक्रांति दिन जाइलु मंदिर आम पाला कर कोटे मंदिर जाइलु मंदिर जो गलु भोग केते टंकार नेलु भोग आज्ञा 25 टंकार 25 टंकार भोग नेलु भोग करि साला परे ठाकुर को मागिलु कोन मुंडिया माइली प्रभु मते 1,00,000 टंका दियो मु केंदे घर तक छात पकई देबी
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ କଲା କେତେ ଟଙ୍କାର 25 ଟଙ୍କାର 25 ମାଗିଲା କେତେ ଲକ୍ଷେ ଘରଟା ଛାତ ପଡ଼ିନି ଅଧା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କୁଆଡୁ କରିଦିଅ ଛାତଟା ପକେଇଦେବି ହରେ ତୁ ତ 25 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଏପଟେ ଲକ୍ଷେ ମାଗୁଛୁ ସିଏ ଦେବେ କିରେ ଦେଲୁ ତ 25 ଆଉ ଲକ୍ଷେ କେମିତି ମାଗୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଲେ ଗଲେ ଦେବି 20 ଟଙ୍କାର ମାଗିବି 5 ଲକ୍ଷ ସେଇ ହଉଛି କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତ କଥା ଶୁଣିବେନି ଶୁଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା କଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା କଣ ଏସବୁ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା ବାସ୍ତବରେ କଣ କଣ ଦବା ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ତାକୁ ଦବା ଆଉ ଯାହା ତା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇ ହବ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତ ତୁମ ସମ୍ପଦ ସଂସାର ଭିତରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାପା ସବୁ ହେଲା ତାର ଯଦି ତାର ସବୁ ହେଲା ତା ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ତା ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଗଛରେ ପତ୍ରଟି ଆଜ୍ଞା କଳିବନି କଢଟିଏ ହବନି ଫୁଲଟିଏ ହବନି ଫଳଟିଏ ହବନି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦବା କଣ ସଂସାର ଭିତରେ ତ ସବୁ ତାର ସିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ଦବା କଣ ଦବା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ତା ପାଖେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଦବା କୋଉଟା ନାହିଁ ସାର୍ ପାଲା ଏଠି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଇମା କାହାଣୀ କଣ କହିବା କଣ କହିବା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହରିବଂଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ ସେଥିରେ ଅଛି ସେଇ ଚିରାଚରିତ କଥା ସବୁ ବର୍ଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ପୁରା କହିଲା ବେଦ ପଢି ପଢି ବୁଢା ଯିବ ହେଇ ये गुरु कृपा बिना मुक्ति न मिलई गुरु कृपा बिना मुक्ति न मिलई गुरु कृपा बिना मुक्ति न मिलई एमिति वेद पुराण पढ़ी पढ़ी शुणी शुणी बुढ़ा ही जीवा किछि लाभ नाही गुड़ कहिले कि तुंड हेबो मिठा लागी नाही जारे श्री गुरु गोईठा लागी नाही जारे श्री गुरु गोईठा लागी नाही जारे श्री गुरु गोईठा अरे खाली सुनिले गुड़ 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 चीनी 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 मिठा 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 तो पाटी मिठा हबो पहाड़ मिठा भलिया कहूतो खाली गुड़ कहिले पाटी मिठा हबो नाही आज्ञा आ गुड़टा को सेना खाइले मिठा जानिबे आ खाली कहिले हबो कि तेबे सेहिति पाई हजारे पुराण शास्त्र सुनिले कोन किछि लाभ नाही जदि ता भितरु सारांश बाहर करी ताकू आमे दैनंदिन जीवन चर्यारे न लगेइबा ताकू न खाइबा तार स्वाद को जानि परिबानी ठाकुर अभिराम सेही कथा कहले तत्व सारी दिछन ठाकुर अभिराम कहले गुड़ कहिले कि तुंड हेबो मिठा लागी नाही जारे श्री गुरु गोईठा लागी नाही जारे श्री गुरु गोईठा लागी नाही जारे श्री गुरु गोईठा कि लाभ पड़िले शास्त्र पण पण आत्मा न चिन्हिले सबु कारण आत्मा न चिन्हिले सबु कारण आत्मा न चिन्हिले सबु कारण तबे साहुरे प्रभु पाखरे कोन नाही आमे ताकू दबा आज्ञा प्रभु पाखरे गोटा जिनिस आज्ञा नाही गुटी कथा नाही कोन नाही गोटे श्लोक गाउ रत्ना कर तब गृह गृहिणी च पदमा इंदं भवतं मस्ति पुरुषोत्तमाय आभिरिबा मनय नाहुत मनसा तत्वा मन जदुपते तदिदं गृहाणा भगवान का पाखर आज्ञा गोटाए कथा नाही जो गोटा आमे प्रभु को दे पारिबा सार कोन सेटा भक्तटी आज कहूछ हे महाप्रभु रत्न तोते दबा पाई मन भीतर आज चिंतन करिछि मु तोते किछि रत्न दबा पाई आज मन भरे भाबुछि कना मो पाखरे बहुत रत्न अछि बहुत धन अछि मु तोते टिके रत्न दबा पाई चिंता करूछि रत्न दबा पाई चिंता करूथला बेले मो विवेक मते पछकु टाणुछि बोला रे तू की रत्न ताकू दबु रत्नाकर तब गृह ता घर पर आउछि रत्नाकर आ प्रभुर घर कोठी आज्ञा समुद्र रे समुद्र नाट कौन रत्नाकर रत्नाकर कहीं ता ना रत्न युक्त आकार आकर रत्न युक्त आकर समान रत्नाकर आकर बोले खणी रत्नर जी खणी सीला समुद्र
ସେ ରତ୍ନାକରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ଘର ହେଇଟା ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରଭୁର ଘର ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନର ଖଣି ଆମେ ରତ୍ନ ଦେଇପାରିବା କହୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ରତ୍ନ ଦେଇପାରିବିନି ତୋର ଖଣିରେ ତୁ ପୁରା ବଇଛୁ ଆଉ ତୋତେ କି ରତ୍ନ ଦେବି ହଉ ହେଲା ରତ୍ନ ଦେବିନି ଧନ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଧନ ତତେ ଦେବି ଏ କଥା ଭାବିକି ଆସିଛି ହେଲେ ପୁଣି ବିବେକ ପଛକୁ ଟାଣିଲା ଆରେ ଧନ କଣ ଦେବୁ ଗୃହିଣୀ ଚ ପଦ୍ମା ତା ଘରଣୀ ପଦ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ମାଲିକାଣୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ଯିଏ ଆରେ 56 କୋଟି ଜୀବକୁ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଆଜ୍ଞା ଏ ଜୀବ ଜଗତ କେତେ କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କହିଲୁ 140 ଟପିଲେଣି ପୁରାଣ କେତେ କହୁଛି 56 କୋଟି ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ତେବେ ପୁରାଣ କଣ 56 ଲେଖିଛି ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତ 140 ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 700 କୋଟି ହବାକୁ ଗଲାଣି ଇଏ ପୁରାଣ କଣ କହିଛି 56 କୋଟି ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କହିବେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା ତା ପ୍ରକୃତ ଅସଲ କଥା ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେନି 56 କୋଟିଟା ଠିକ ଆଜ୍ଞା 56 କୋଟି ଠିକ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଠିକ ନା 56 କୋଟି ଜୀବର ମାଲିକାଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ସିଏ ଖାଇବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଧନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସିଏ ତେବେ ସାହୁରେ ଏ ଯୋଉ 56 କୋଟି ଜୀବ ଇଏ 56 କୋଟି ଜଣ ଜୀବ ନୁହଁ 56 କୋଟି ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଚାରି ଖାନି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଚାରି ଖାନି ଚାରି ପ୍ରକାରର 56 କୋଟି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରକାର ଜୀବ କେମିତି ଚାରି ପ୍ରକାର 56 କୁ ଚାରି ଭାଗ କରି ଦଉନାହାନ୍ତି କେତେ ହେଲା 14 କୋଟି 14 ଚକୁ 56 ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାନି 14 କୋଟି ଲେଖା ହେଁ କୋଉ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ଜୀବ 14 କୋଟି ଲେଖା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି କହିଲେ ଉଡ଼ନ୍ତା 14 ଉଡ଼ନ୍ତା 14 ଉଡ଼ନ୍ତା 14 ଉଡ଼ନ୍ତା 14 ଚଳ ଚଳ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ନ୍ତା 14 ବୁଡ଼ନ୍ତା 14 ଚଳ 14 ଅଚଳ 14 ଉଡ଼ନ୍ତା 14 ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଉଡୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ 14 କୋଟି ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 କୋଟି ପ୍ରକାରର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗଣିପାରିବା ଆମେ 14 କୋଟି ପ୍ରକାରର ଉଡ଼ନ୍ତା ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ବୁଡ଼ନ୍ତା 14 ପାଣି ଭିତରେ ଜଳଚର ଜୀବ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ହେଁ ଆଖିକି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜୀବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତିମି ମାଛ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭିତରେ ଜଳଚର ଜୀବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସିଏ ହେଲେ 14 କୋଟି ପ୍ରକାରର ଉଡ଼ନ୍ତା 14 ବୁଡ଼ନ୍ତା 14 ଚଳ 14 ଇଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚଳ ପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡାଇନୋସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହେଲେ 14 କୋଟି ପ୍ରକାରର କେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ 14 କୋଟି ପ୍ରକାରର ହେଁ ଅଚଳ 14 ଅଚଳ କିଏ ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଲତା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 14 କୋଟି ପ୍ରକାରର କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ 14 କୋଟି ପ୍ରକାରର ତେଣୁ ଚଳ ଅଚଳ ଉଡ଼ନ୍ତା ବୁଡ଼ନ୍ତା 14 ଚଉକୁ 56 ଇଏ 56 କୋଟି ପ୍ରକାରର ଜୀବ ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରାଣ କହୁଛି 56 କୋଟି ଜୀବ ଏଇ ହଉଛି ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ତେବେ ତାପରେ ଭକ୍ତ ଆଜି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୋତେ କିଛି ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ମନ ବିବେକ ମତେ ପଛକୁ ଟାଣିଲା ଆରେ କି ଧନ ଦବୁ ଯାହାର ଘରଣୀ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ସେ କଥା କହିଲେନି ଧନ ବା କିଛି ଇଏ ଦିଅନ୍ତି କମ ରାଜାର ପ୍ରିୟା କମ ରାଜାର ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ମନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଯାହାର ଘରଣୀ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ 56 କୋଟି ଜୀବର ଯିଏ ମାଲିକାଣୀ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାରର ଯିଏ ମାଲିକାଣୀ ମୁଁ ତାକୁ କି ଧନ ଦେବି ଧନ ଦେଇପାରିବିନି ରତ୍ନ ଦେଇପାରିବିନି ଦେବି କଣ ଭକ୍ତ ଗୋଟାଏ କଥା ଦବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଭକ୍ତ ଦବ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି
आभिरी बामनयना हृत मनसा हे महाप्रभु तो पाखे सबु सीना अच्छी हेले हृत बोले चोरी करिक तोर मनटा को नहीं जाइछंती गोपी माने द्वापर जुगरे गोपांगना माने तो मनटा को से चोरी करके नहीं जाइछंती ये प्रभु सीना तो पाखे सबु अच्छी हेले मनटी प्रभु तो हर पाखे पोरा नाही मनटी तोहर पादे देवी हे गोसाई तो पाखे सबु अच्छी मनटी को नहीं जदि मनटा तो पाखे था जीवन सारा प्रभु तुम्भंकु डाकुछि परे तुम्भ मन केबे न पड़ुछि प्रभु का मैं डाकुचे आज्ञा प्रभु जदि मन था सी आम कथा बुझंतनी प्रभु पाखे सबु अच्छी भक्त कहला मनटी नहीं मनटी गला कुआड़े गोपपुर गोपालुणी द्वापर जुगरे एमती लीला करिकी यार मनटी हरण करके तेणु ये प्रभुर मन जाइकी गोपालुणी पासे हे महाप्रभु तुम्भ मनटी निराश मन से निराश मन पाखे तुम ना तेणु जदि भक्त मु दब भक्त दी प्रभु को दब से मनटा दब मन दत्वा जदि ग्रहण जदि मु तो देवी तो घरे तो पाखरे तो मन नाही मु तो मनटा देवी भागवत सही कथा कहला बोला ये मन प्रभु पादे देले विषया न लागई भले विषया न लागई भले विषया न लागई भले ये मन को आमे प्रभु पादरे लगेई दबा ये मन टेला मूल पिंडर मन होची कर्ता ये कर्ताटा को प्रभु पाखरे समर्पण कर दबा ताले प्रभु हमर कथा सब बुझी हैं तेबे ये मन टी पिंडर करता हो साधु जने कति मुक्ति सुख दाता हो साधु जने कति मुक्ति सुख दाता हो साधु जने कति मुक्ति सुख दाता हो साधु जने मनटा को आमे प्रभु पादरे समर्पण करिबा ता भितर का किछ देय बन आज्ञा हैं तेबे द्वापर जुगर आज्ञा पूजा करी लोक माने मुक्ति पाउथले ये गोपांगना माने भगवान को मनटा को समर्पित करिथिले हैं तेणु से पूजा करके मुक्ति पाउथले कली जुगरे कली काहे श्रेष्ठ ना सत्य रे तपस्या तृतीया रे यज्ञ द्वापर रे गोपी माने करथिले पूजा मन समर्पण करथिले कली रे हम कौन करबा नाम संकीर्तन हैं कली जुगे ब्रह्म वैश्य क्षत्रि शूद्र कले नाम संकीर्तन कली जुगे नाम संकीर्तन सात हरे नाम इव केवलम कलबो नास्ते इव गतिरन्यथा ये कली जुगे हरि नाम टाला सार हैं तेणु नाम ब्रह्म हे नाम ब्रह्म सार हो तेहु सार ब्रह्म बिना संसार रे प्रतिकार किछि नाही तेणु कली जुगरे नाम ब्रह्म हला सार तेणु कली जुगरे नामटी सार महापुरुष आपण मानकर सन्थ भीम भई से कथा कहिले कोन कहिले कय आनंदे नाम ब्रह्मे विहर आनंदे
नाम ब्रह्मरे आमे विहार करिबा परम शास्त्र भागवत सेई कथा कहिले बोला कौन कहले बोले कृष्ण मूर्ति भगवान हो भगवान कृष्ण मूर्ति भगवान हो भगवान नाम कली जुगरे नाम संकीर्तन है सार नाम को छाड़ा कि ना तेणु करी कली जुग हूँ श्रेष्ठ बर्तमान कौ जुग चली आज्ञा भूल कली जुग आउ ना आज्ञा कली जुग आउ ना कली जुग सरीगला आज्ञा कली केबे गला अरे कलीर परमायु केते सत्य जुगर परमायु थिला 17,28,000 वर्ष पांजी देखिए आज्ञा हाँ हौ ठीक अच्छे सत्य जुगर परमायु थिला 17,28,000 वर्ष तृतीयार परमायु हूँ 12,96,000 वर्ष द्वापर जुगर परमायु है 8,64,000 वर्ष ये कली जुगर परमायु है 4,32,000 वर्ष जो कली जुगर परमायु हूँ 4,32,000 वर्ष ये 4,32,000 वर्ष भितर सब गुड़ाक पापरे क्षय हम कहीं पापरे क्षय हम आज्ञा ना जिते कली राजा आसला राजनीति करने पृथ्वी की तार पारिषद वर्ग को धरिक आसला ता पारिषद सब किए जशवंत कहते ये मालिक आज्ञा कहीं गायक मैंने पाई ना मुझे एत पाला गाऊँ 30 वर्ष पाला गाइबा भितर ये मालिका कौन से गायक ठार मुझे शुणी ना महापुरुष कली जिते आसला शासन करने कली राजा पारिषद मान नहीं आसला क्या नहीं आसला जशवंत कहले बोले मिथ्या हिंसा पाप द्वंद कपट अन्याय अत्याचार भ्रष्ट नष्ट अन्याय क्रियाहीन पहाड़ी पीठ दुर्भागा कापरी आलस्य रोग निपुर कुपण कलीर पारिषद गण तेणु 30 जन पारिषद वर्ग को नहीं मिथ्या हिंसा पाप द्वंद कपट अन्याय अत्याचार भ्रष्ट नष्ट अधर्म क्रियाहीन बिट लंपट दुर्भागा भिकारी कातरता अलस कृपण ये कलीर पारिषद आज्ञा सब आसिक बिछे ही गले बुझे पारिषद वर्ग मान द्वारा ये कली रे पाप भार बढ़ी चलला तेणु कलीर पारिषद वर्ग द्वारा पाप भार बढ़ला कलीर परमायु थिला 4,32,000 वर्ष ये पाप जो आज्ञा कटिगला केते महापुरुष जशवंत ताकू तालिका कले बोले मिथ्या पाप जोगु 500 वर्ष अंगारे उलग्न स्नान करते शस्त्र खैय जशवंत कहले कौ पापर केते वर्ष कटिब कलीर 4,32,000 हूँ मोट कलीर परमायु तेल कौ पापर केते कटिब ना मिथ्या कहिबे कली जुगर लोक माने सत्यवादी बेसी हेबेनी बेसी मिथ्यावादी ना आपण मानकर पंजाब भाषा रे पंजाबी भाषा रे गुटी कथा अछि सचू मिर्चा कुडुकुडु पिउरु पैसा जोरुगुरु साहू सतटा यार अर्थ है सतटा कलिजुगर लोक मानक लंका खाइला भली लागिला बेले मिछ कथाटा गुड़ खाइला भली लागिबो तेणुकरी आपण मानकर गंगाधर मेहर कहले बोले थरुटिए जेबे कहिबे मिछ मिछ लागी जीव पथकु पथ मिछ लागी थरुटे यदि मिछ कहिबे मिछ एमितिका मिठा आज्ञा सेई मिछ को घोड़ेबा पई गोटे मिछ को घोड़ेबा पई आपण 100टा मिछ कहया को पड़िबो ठीक ना भूल तो कलिजुगर प्रथम सदस्य प्रथम पारिषद है आज्ञा मिथ्या मिथ्या सत्यमेव जयते हम ना मिथ्यामेव जयते तो मिथ्या पाप कहबारू कलिजुग लोक मानकर
ये 5 वर्ष कलिजुगर परभाव आज्ञा कटिଯିବ 5000 कलिजुगर लोक माने मिथ्यावादी हेबारु कलिर परमायु 5000 वर्ष कटिବ 4,32,000 मध्यरु 5,000 काटी दियंतु रहिला केते हिसाब करिवो ना हैं सारे कहते जहाँ से मन रख 4,27,000 रहा गंगारे उलग्न स्नान करते से 10 सहस्र क्षय हम कलिजुगर लोक माने गंगारे उलग्न स्नान करिवे मोर मा अरे गंगारे उलग्न स्नान करिवार 10,000 वर्ष कलिर क्षय हो केते हला लक्षे हिसाब करथो पुआ सबुरा तो कहि हबने सबुरा हिसाब कला सब बहुत समय लागे पुरा तुलसी लगाई सेवा न करिले 7 सहस्र टूटी जाई विष्णु प्रतिमा रे पूजा रहिले 17 सहस्र टूटई मालिकारे दशवंत दास तालिका देले बोले कलिजुगर लोक माने विष्णु प्रतिमा रखिबे घरे पूजा करिवेनी विष्णु प्रतिमा मा घरे रखिकी पूजा न कले 7,000 वर्ष कलिर कटिवो हैं तुलसी लगाई सेवा न करिले 17 सहस्र टूटई तुलसी गछटा अछि तार सेवा न करिवो सकाळ संजय बत्ती दबनी ताकू पानी ता मूल्य दबनी तेनु कलिजुगर परमाव 17,000 वर्ष कटिवो कलिजुगर होउची हैं सोदर निराश करिवे हेतु 7 सहस्र जे टूट होई नारी हत्यारे से 32 सहस्र टूटी जाए तोरा भाई सोदर निराश भाई की भाई भाग दबनी कलिजुगरे ये हेतु कलिर परमायु 7,000 वर्ष कटिवो नारी हत्यारे 32,000 वर्ष कलिजुगर लोक माने नारी हत्या करने को पछेबेनी नारी हत्या महापाप आज्ञा स्त्री हत्या महापाप ये कलिजुगर लोक माने नारी हत्या करिवे नारी हत्या कले आज्ञा 32,000 वर्ष कलिर कटिवो गोदंड चाषरे 40,000 वर्ष कटिवो गुरुजन पाखे प्रिय होइले 5 सहस्र टूटे एमती आज्ञा कलिर परमायु सबू कटिଯିव 4,32,000 वर्ष भितरु कहवा पाई समय नाई समय आज्ञा पुणी आज 20 मिनिट अधिका हेलानी पैसा बढ़ साहू एमती आज्ञा कलिर परमायु सबू कटिଯିव ये कटि कटि करी कलिजुग परा 5,000 रहिब हो कथा परा पंडित मनरी भाबुथिव परा ध्रुव ये 4,27,000 पापरे खाली कटिଯିव आउ रहिब केवल 5,000 वर्ष ये 5,000 केवल कली भोग हम ये कथा अच्युत मध्य से कथा कहले बोले कली मात्र 5,000 भोग आउ सब पापरे 4,27,000 पापरे कटिब 4,32,000 रु 4,27,000 पापरे कटिला परे रहिला केते ए कथा आपण मानकर अच्युत कहले थारे रे केमिन थारे कहले बोले ठिकोणा अच्युत बोले ठिकोणा अच्युत बोले ये मालिका केबे सुनिछो ना बाला एते दिन मो संगे गाइलो आज सुनुछो बोला ठिकोणा अच्युत बोले ये ठ 3 बामे 5 रखिले साधु जने अच्युत कहले साहू बाबू ठिकोणा अच्युत बोले ठ 3 बामे 3टा ठ पका ठ बोले 3टा शून रो बाम भागरे 5 रखे केते हला 5,000 बोले 5 होची कली 5,000 होची कली आउ सब पापरे भोग हो ए कथा अच्युत मध्य कहिछ हरिदास मध्य कहिले बोले 5,000 जेते बेले हेबो चारो जेते बेले संपूर्ण लीला प्रकाश पाइबो संपूर्ण लीला प्रकाश पाइबो हरिदास मध्य कहिछ 5,000 कलीर भोग आउ सब पापरे कटि जीवो कृष्ण दैत्य
ବୈଦପ୍ୟାନ ବେଦ ବ୍ୟାସ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି କଳୁ 500 କଳି ହଉଛି ମାତ୍ର 5000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ 5000 ଭୋଗ ହବା କଥା ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଭୋଗ ସରିଲାଣି। କେବେ ଭୋଗ ହେଲା ଆଉ ସମାନ ଖାଲି ଦି ଧାଡି ଗାଇ ଦଉଛି 1943 ରବିବାରେ ଘୋର କଳି ହେବ ଶେଷ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଅମାବାସ୍ୟା କହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ 1943 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 31 ଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଦିନ କଳି ଶେଷ ହବ। କେତେବେଳେ ଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ କଳି ଯୁଗ ହେବ ଶେଷ। ସତ୍ୟ କଳିର ଏସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟଇଟି ଶୁଣିଛି। ଏ ପୁଅ 1943 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ ଠାରୁ କଳିର ଶେଷ। କଳି ପରମାୟୁ ସରିଯାଇଛି ତାପରେ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟ। କଳି ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଚକ। ମନ କରନ୍ତୁ ଯୁଗ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଗ ଚକ୍ରର 4ଟା ଅର ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି। ଯୁଗ ସଦାଳ ପାଇଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଯୁଗ ଚକ ବୁଲୁଛି ତା ଭିତରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତା, ତ୍ରେତା ପରେ ଦ୍ୱାପର, ଦ୍ୱାପର ପରେ କଳି, କଳି ପରେ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତା, ତ୍ରେତା ପରେ ଦ୍ୱାପର, ଦ୍ୱାପର ପରେ କଳି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଥିବ। ବୁଝିଯାଉଛି ତେଣୁ କଳିର ପରମାଣୁ ସରିଯାଇଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହଉଛି। ସତ୍ୟ ସିନା ଭୋଗ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ କଳି ଯୁଗ। କି ସତ୍ୟ କହିବ କଳି ସରିଛି ସତ, ସତ୍ୟ ଆସିଛି ସତ। ଏମିତି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ଆଗମନ କଥା ଅନେକ କବି ମାନେ କହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଦେବି ନାହିଁ। ତେବେ ସାହୁରେ ଇଏ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କଳି ଯୁଗ କହୁଛେ? କହିବା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କହିବା? କଳି ସିନା ସରିଯାଇଛି କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ପ୍ରଭାବଟା କେମିତି ଜୀବନୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଜୀବନୀ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟା ଜଳୁଛି। ଇଏ ଦୀପଟା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦୀପର ଆୟୁଷ ସରିଯିବ ଦୀପର ଆୟୁଷ କୋଉଠି ଥାଏ? ତେଲରେ। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଦୀପଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ତେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲା ଦେଖିବେ ଦୀପଟା ଆଜ୍ଞା କଣ ହବ? ଜୋରରେ ଜଳିବ। ଜୋରରେ ସେତେବେଳେ ଜଳିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପରମାଣୁ ତାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଳୁଥିବ ଜୋରେ। ବୁଝିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଆ। କଳିର ଆଉ ପରମାଣୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଳିର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର। ଅନ୍ୟ ଅନୀତି ଲୋକ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ବିସ୍ତାର ହଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ କମିବା ସମୟ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଦୀପଟା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭିବ କି? ଜୋରେ ଜଳିବ ତାପରେ ଏକାବେଳେ ଲିଭିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିର ପ୍ରଭାବଟା ଜୋରେ ବିସ୍ତାର ହଉଛି ଦୀପ ଜଳିଲା ଭଳିଆ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିବ କେମିତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ତାପରେ ହେବ ପ୍ରଳୟ ତାପରେ ହେବ ମହାପ୍ରଳୟ। ଏ କଥା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହବ ସେତେବେଳେ କେହି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବେନି। କହିଲା ମୋହ ଦଧି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଳୟ ହେଲା ବେଳେ କଣ ହବ? କହିଲା ମୋହ ଦଧି ସେ ବେଳରେ ମାଡି ନ ଆସିବ ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲିଣ ଜଗତ ଜାଣିବ। ମହାପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ମୋହ ଦଧି ମାଡି ଆସିବ। ଯୋଉ ସୁନାମି ଆମେ କହୁଛେ ସୁନାମି ହବ। ଆଉ କଣ ହବ? ये जो वैज्ञानिक मान आज दाम्भिकतार सहित कहते आम जुग वैज्ञानिक जुग हेतुवादी मैंने जो कथा सब कहते महापुरुष कहते आज्ञा कहले वैज्ञानिक जंत्र सबू अचल होइब हरिंकर चक्र खाली पूर्ण जे थीब ये वैज्ञानिक जंत्र सबू फेल हम है महाबात्या जो महाबात्या 1999 मसीह है कहीं विज्ञान अटकी पार आज्ञा जो प्रकृति तांडव साजिब ये इलेक्ट्रिक फेल है सब फेल आ करेन्ट गला मैंने विज्ञान अधा बल कमिगला
ନାଇଁ ତେବେ ଯାହା ହଉ ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇବ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧା ଫେଲ ହବନି କରେଣ୍ଟରେ ବେଶୀ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ ତେବେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁ ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇବ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି କହିଲେ ଆଜିର ଏ ରାଜନୀତି ଏଇ ଠକ ନେତା ଗଣ ମିଶିଯିବେ ମାଟିରେ ସେ ହୋଇ ପଣ ପଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହବ ଯୁଗର ଅବସାନ ହବ କଳିର ପ୍ରଭାବ କମିବ ବିସ୍ତାର କମିବ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଦେବ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଲେଖା ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଳିକା କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି ମାଳିକା ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାରିପଦ ମାଳିକା ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିଲି ମାଳିକା ଗାଇଲି ତେବେ ତାହୁରେ ଦୁଇଟା ଆସି ଆଜି ହେଇଗଲା ସବୁଦିନ 1:30 ପାଲା ବନ୍ଦ ଆଜି ଅଧଘଣ୍ଟା ପୁଣି ଅଧିକା ହେଲାଣି କାଲି କହିବାକୁ ଆଉ 2ଟା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ୟା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ତ ମୁଁ କାଲି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 21 ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରେ ସତ୍ୟ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସତ୍ୟ ନହେଲେ ପସନ୍ଦାରେ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା ঠিক আছে বর্তমানে সত্য কেউ কেউ জায়গায় অছে আপনার এই তো কথা সত্যেনে ধার্যতে পৃথিবী সত্যেনে তপ্যতে রবি সত্যেনে বাতি বায়ুষ্য সর্বে সত্য প্রতিষ্ঠিত সত্য ন রহিলে এ সংসার রহবনি আজ্ঞা সূর্য আতজাত হেবেনি রন্ধার সকাল দিন রাতি হব না এ সবু সত্য দ্বারা আজ্ঞা চালিত হচ্ছে তেমন সে সত্যটা কেউ কেউ জায়গায় অছে আপনার কহা কথা বহি না কহবানি হও হও কালি দেখ হও আজ্ঞা কালি পুଣି প্রথম তাক হও बोल दिन जन संरक्षण महाबाहु बोल दिन जन संरक्षण महाबाहु संपूर्ण सारे प्रभु दरबारे संपूर्ण सागरे प्रभु दरबारे बड़ करी हरि बोल हुलहुली राम ताली दियो विश्वर समस्त दुख दूर